गोंय सरकारान हरमलचो जमीन बदलपाचो अध्यादेश रद्द केला। गोंयांतले कार्यकर्ते आनी हितचिंतकांनी ह्या निर्णया खातीर सरकाराचे उपकार मानल्यात। नाव मेल्विन डिसोजा, हांव सेक्रेटरी ऑफ आरांबोल बायोडायवर्सिटी। जेन्ना पयले सुवातेर एप्रिशिएशन ह्या लोकांक, हांव कोणाचें नांव घेयना, एप्रिशिएट करता पयले ह्या गांवच्या आनी ह्या वाड्याच्या लोकांक, धाकट्यान भुरग्यान जाणटे ते भायर सरले आनी एकठांय येयले आनी आपल्या गांवाक कशें राखचें आनी जमीन कशी राखची तेचे खातीर त्या रस्त्यार उबे रावले। आनी एक न्हू दोन न्हू, तेंच्यांनी अनेक मिटिंगे घेतल्यो। तेंच्यांनी हांव केन्नाय तेंचे मिटिंगेक अटेंड जातालो, आपलेच कंट्रिब्युशन करून पयशे काडले। थोडे पणजे वयता आसतना पेजेन सुद्दां ते जेयले। पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन तांकां एप्रिशिएशन दिवया। ही जी ती कोणाच्या मिनिस्टराक काय खिच्या सीएमाक नाल्यार खिच्या TCP मिनिस्टराक हांव क्रेडीट दिना। ह्या क्रेडीट दिता ते फक्त ह्या लोकांक। हांच्यांनी जो विशय आनी जे उबे रावले आपल्या विशय घेवन की हे जे कन्वर्जन जाला 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन, तांच्यांनी खर निशेध केलो आनी हाचे खातीर तांकां ही जैतिवंत गावली। दुसरें एकूच सांगूंक सोदता की आमकां सदांच उगडास धरपाच्या सगळ्या लोकांनी की माती ही आमची पयली, मागीर पाटी। जेन्ना जेन्ना आमी विसरतले की माती आनी माय पयली आनी मागीर पाटी, तेन्ना असलो विध्वस जातलो। आनी हे हरमलाच न्हू, आमी जस्ट दुसरे विलेजीन गेल्यार मोरजे तशीच जाला, 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाता। करगांव नेक्स्ट विलेजीन गेल्यार सेम प्रॉब्लम आसा, मांद्राय सेम प्रॉब्लम आसा। ह्या मिटिंगेंतल्यान हांव एक आव्हान करता ह्या गांवच्या लोकांक, तुमी भायर सरात। बाकी जे कोण आमकां सपोर्ट करता ते ऑटोमॅटिकली एकठांय जाता। तुमी पयले आसतले जेन्ना मशाल तेंच्यांनी भायर काडलेली, तेंच्या गांवच्या लोकां बरोबर अनेक गोंयभर लोक येयलो, व्हडले व्हडले एक्टिविस्ट जॉईन जाले, दुसरे गांवचे लोक जॉईन जाले। कित्याक तांच्यांनी पयलें की गांवांत कसलो त्रास जाता आनी हो त्रासाक तेंचे गांवचे लोक उबे रावल्या। सो हांव मागता बाकीच्या गांवां कडेन की तुमी भायर सरा तुमचे गांव राखपाक, तरूच गोंयकारपण लागतले, गोंयकार हे अस्तित्व उरतले, नाजाल्यार आमी गोंयकार हे दिल्लीच्या खंड सोंपून वतले। खरें बरी गजाल जाली म्हटल्यार आयज आमचो जो हरमल गांवाचेर जो सेटलमेंटाचो हे आसलो तो आयज आमकां गॅजेटान कॅन्सल जाले। तेच्या खातीर आमी हांगा थँक्यू म्हणपाक येयल्लेले आसा सगळ्यांक। सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या गोंयच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक, की तेंच्यांनी जेन्ना आमी पयलीं गेल्ले थंय तेन्ना तेणी आमचें निवेदन ऐकलें आनी सांगलें, आमकां आश्वासन दिलें की आपूण करतलो म्हणून, आनी ते आयज खरेंच करून दाखयलें तेंच्यांनी। तशेंच हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या MLA जीत आरोलकर सराक, तेणी सांगलें की आपूण तुमच्या वांगडा रावतलो आनी आयज तो आमच्या वांगडा रावन हें कॅन्सल करून घेतला। तशेंच आमची पंचायत सगळी आमच्या वांगडा तेन्नाय आसली आनी आयजूय आमच्या वांगडा सगळी पंचायत रावली। तशेंच आमचे सगळे एक्टिविस्ट TCP मिनिस्टर, तसोच आमचो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर, तेकाय थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी कॅन्सल केला। देसाय हो जो कवी आसा, गोमंतकी कवी, त्या कवीन एक काव्य बरयल्लें की भारतभूच्या सिंधू तुरावर सुंदर माझा गोवा, मंगेशी ही काशी अमुची, इथेच अमुचा ठेवा। आणि काही वर्सांनी आमी ज्या टायमाचे 80-85 शाळेन आसतले कमलेश्वरान, तेन्ना आमचो काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचो जो अध्यक्ष आसलो साहेबी फर्नांडीस आनी आमच्या गांवचो सरपंच, तो सदीच एक कातार म्हणा, आमचे गोंय आमचे गोंय आमचे गोंय, आमच्या गोंयान आबोल्याचे तांबडे गेले। आता परिस्थिती अशी जाल्या, भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना मायनिंग चालू केली सुरवातीक, तेणी तो बिझनेस केलो, पण ती फार मर्यादित आसली। त्याच्या उपरांत ती कितकी वाडली आणि सगळो गोमंतक उद्ध्वस्त करून गेलो। शेवटी शहा आयोग जालो आनी कितें कितें जालें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। मायन बंद पडली आनी तेजे जे दुश्परिणाम आसात ते सगळ्याक जे गोमंतकी आसत तांकां सगळ्यांक भोगचे पडले आनी आयजय ते भोगतात। आता पर्यावरण ही परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की पर्यावरण हे आमच्या गोमंतकाचे पोट जाल्ले आसा। हांगासर जो कालची जी मशाल मिरवणूक काडली ह्या पर्यावरण बचाव समितीन, त्या समितीन अनेक पर्यटक सहभागी जाल्ले मशाल घेवन। ह्या सगळ्यांचो एकच विचार आसलो की आमी जे गोंयान येता ते फक्त सोरो पिवपाक येना। काल बियर घेतली म्हणजे आमचो गोमंतक आमचो देशी पर्यटक आसा तो फक्त पिवपाक येता, पण तो भायलो अनेक जे पर्यावरण पळोवपा खातीर येणारे जे ट्युरिस्ट आसा ते कित्या खातीर येता जाल्यार हो संपूर्ण देश आमचो जो गोंयचो नेचर आसा तो पळोवपाक येता। आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नानं, त्याचबरोबर आपल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, इतर पदाधिकारी, सर्व आपले ग्रामपंचायतीचे वेगवेगळ्या विभागातील सगळे पंचायत सदस्य या सर्वांनी हिरिरीने भाग घेतला आणि सगळे या ठिकाणी जे जमलेले गोपाळ आहेत, बाळगोपाळ आहेत, या सर्वांनी अथक प्रयत्नाने पुन्हा पुन्हा घरोघरी जाऊन या सगळ्या महिला वर्गांना हा विषय पटवून दिला आणि एक मोठं आंदोलन आपल्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळालं। ही सगळे मिटिंगे घेऊन मागीर मशाल मिरवणूक काढून
जो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद ताका मेळ्ळो, जो एक लायन आमची सोपान इतलो लोक क्राऊड जो जालो आणि जो सभा निमाणी जाली, ह्या सभेक सामको उदंड असो प्रतिसाद थंयसर न भूतो न भविष्यती अशा पद्दतीन थंयसर ह्यो एक सक्सेस जाली सभा. आणि त्याच्या उपरांत हे भाग पडले खंय तरी वयर सुद्दां सरकारी यंत्रणा जागी जाली आणि हेचेर निर्णय घेवन हे ताबडतोब रद्द केले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.